Pamamiros pa na yung lalagana. Wow! Ang bilis mong lumaki ba? Bakit ka ganyan sa amin? Guys, marunong na siyang maglakad. Wow! He knows how to walk na. Thank you for watching. Hello guys, welcome back to another vlog. It's me, Oliver Gaymaker. So for today's video, we are here. Wait, is this part of Hershide? Oy, Splittenberg, oy! Hershide man, nakita mo ako doon Hershide. Ristong Hershide, get out here. With Mami Rose. This Ima nok the slice na. And Joey Ventures. Joey Ventures. He has a new name. My name is Joey Ventures. Joey Ventures. Hindi nyo na makita yung Joey Ringhoff. Yeah. You cannot find it anymore because he changed it now. Pang pang pang. Red. Wow. Red. Kitty Jane. Mama oh. Kitty Jane, Kokmal, Hello Kitty. Gusto pala niya Hello Kitty. Shout out. Yung kwarto. Ang kwarto na Kitty Jane. Puro. Baby Michelle, Hello Kitty. Mga kitty. Mura sila kitty. Nobody likes like parang kitty na katalaga kayong dalawa. Big shout out. So ngayon, Mommy Mel. we are going to Vandern, walking, no? Hiking here, Vandern, or walking down the, walking into the woods. Time, no? 20 Minuten, also. Walking into the woods. Sama ang mga tao na yan, si ano ba? Ito si itong Schulte family ba? No. Wow. Mag-walking, guck mal das Wetter. Das ist aber wirklich, also das ist ganz schön. So, dann gehen wir mal. Viel Spaß! Let's go! Kiti-kiti talaga kayo. Kiti-kiti. Mami Rose, lamig kay glubot. Marag Kardashian. Mami Rose, ang sarap ng puwet mo, parang pang Kardashian, no? Sige daw, ikimbot mo pa. Ikimbot ba? Taro ka pag kimbot. Oh, marag ka ng Nicki Minaj. Kana ng marag gila pala para Ricky Martin ko. Marag gila para ni Ricky Martin, mamo ni burot. Magbagong buhay ka na. Ay, nagbutsik ka? Hindi ko na nagbutsik. Ulo bot. Ito kag ulo? Ulo? Bicho ka? Saya ka kasabot na nyo? Oo, Bisaya rin kasabot. Kung hindi ka Bisaya, hindi mo maintindihan. Dito sa Germany, mga German, maganda sila. Mabilis maglakad, wala pang alam na. Nag-walking. Tingnan mo yung mga German, nauna na. Tapos nag-walking kami sa ganitong panahon na malamig-lamig pa. Kasi daw, ubusin namin yung pag nag-ice, kisag pa. hiliso na ang kinaon, gabi eh. Yung kinain namin ng mga tataba-taba, i-burn namin yung fat na yun. Uy, Diyos ko, Oliver. Mas madlock pang ko. Hadlock ka ni diri. Uy, saan ni diri? Gugmaka guys, oh. Kapag pang ano yung na, kailangan nila ng pustutan niya para makagawas ng tubig. Kaya pagpunto nila sa... Ay, usahay no, pundo. Usahay, close po nila. Kapag ang tubig niyan, galing sa bukid. Ito? Yeah. Ah, dito lahat? Lansaw ba? Mapakaman ni string. Na hindi pwede inumin, pero... Ito? Kagis tingnan niyo po itong tubig na to. Summer pulo dito sa atin, ha? Padidit ito, wala. Hindi ba didit? Kanang magpa-slide-slide ba? Wala may bawal. Ito no? Pero may mag-saving-saving dyan, wala. Ano man yan, fish pan. At saka, May bahay fish pan. May mga isla. ayun! Nandun mo? Puril eh? Yeah? Tignan yung buko ko. Barog. Wala na yung yellow dish. Wala na yung ano. Ano ba? Ang tawag ito, may fish man pala dito, Mami Rose, no? Ha? Itong tubig dito is aqua. Kasi galing man siya dito sa river. Tapos ano dyan mga fish? Tinatinda nila? Bisa ng ano ba, yung bangus ba sa atin, di ba? Ano man yan, sa farm, sa ano man yan? Sa tubig. Sa tubig man yan. Sa tubig talaga. Sa ganito, oh. Sa taon nito, eh. Yes. Und schon hier so viele kann man sitzen. Echt schön, ich kann mir vorstellen,
Das ist im Sommer noch schöner. Uyo. Geh mal hin, John. Wait, I want to swim here. Ja, du kannst hier schwimmen. Martin hat gesagt, im Sommer kannst du hier schwimmen. I want to swim here and then Joey, ich habe schon Menschen gesehen, die stehen da und dann da. IFFK. Ja, Martin hat mir erzählt, die wollen jetzt die Leiter IFKK. Ja. damit man reinlaufen kann. IFKK. IFKK. Und Mamirus auch. Ja, ja, Wir genau. wollten auch IFKK. Pass auf, die machen wir raus, wird hier bald die Kacke rein. Was redest du da wieder für ein Dünnschiss? Dünnschiss, hast du verstanden? Im Sommer könnt ihr ja auch Stand-Up-Paddling machen. Ah, das Wow. ist cool, meine Mama liebt das. Das geht ja auch. Tignan nyo kagas, oh. Yung tubig ba, parang ano, hawak kamay mo lang natin. Ah, but this is sauber, oh. Kaya Martin, no, it's clean. Das ist ganz sauberes Wasser. Das Woher kommt das Wasser aus dem Berg? Von der Nordhelle oben, so diese Gegend da aus. Ah, ich weiß schon, aus Bad Laspe. Ja, genau. Und da wird dann das Bier Ich glaube eher rausgemacht. Plettenberg. Nee, aus Bad Laspe. Ui. Wow, guck mal hier. Ein Sommer ist ja schon hier. Warst du auch hier im Sommer? Im Video gewesen. Nein, nicht da, Oli, die hier ist schon. Wo denn? Oliver! Oliver! Immer meckern heißt das hier. Ja. Gemekan. Immer am Gemeckern. Immer mekan. Nagpasalamat ka at maganda ka ngayon. Kasi hindi ka maganda, itutulak kita Oliver, dyan. I am always beautiful. Gusto mo itulak kita dyan? Oh, hindi ako marunong. Siguro super ano yan, lamig ng tubig, no? Lamig yan. Ano natin yan? Pag tayo. Pwede ba tayo makababa? Mamaya dyan. I learned anything. Am Botni Moy Karon. Eh? Abot ni mo karon yan. Das ist auch okay, oder? Kann man doch sagen, oder? Ja. Ich weiß nicht. Ja, machen wir uns das mit. Kannst du sagen, aber ich wollte nicht hören. Wow. Kleiner Bach. What is the name in English? Das ist Quail. Das ist Quelle, oder? Nein. Auf Englisch macht das ist das auf Englisch. Das ist Quelle. Nein, Quelle ist Spring. Ah, das ist Tubod. Ah, das ist Spring. Oh, okay. Quelle ist Spring. Spring water. Spring, summer, or fall? So. Tingnan niyo po ito kagas, oh. Pero mas makita kung puwet ni Mami Rose, oh. Ay, mga tipo na kung puwet. Makita bang gun, maklaro? Nausap pa na sa dara, oh. Ay, kapo ng tubig, Oliver. Okay, let's Ala, hook basa. guys, hawakan daw namin to. Ang tubig kung Malamig. malamig ba or mainit. Kasi kung mainit, dito na lang kami. Hulo. Hindi na ako. No malabay si Kamanda runter, bro. Ja, warte mal. Okay, Martin. Ich habe eine Bitte, kannst du noch ein... Danke. Dankeschön, einfach so. Komm. Danke, Martin. 10 Euro pro Minute. Ja, Qualität hat ja einen Preis. Es gibt Leute, die können die Kamera nicht halten und ich kann. Also bin ich Profi. Ja, er weiß, wie es geht, aber wenn er selbst mal machen muss, Naja, macht das nicht. Was macht der denn da? Das ist kalt. Du erkältest dich noch. Schat, na kann man normalerweise kann man da unter nehmen, das Buch zu Wasser. ja, also so ungefähr It's 1,5 so bis cold. 2 Meter tiefer kann man eigentlich runter. It's so cold, thank Ist you. jetzt sehr, sehr, sehr voll die Sache. 3 Deutsche mit der Kontra. Yeah, yeah. Hier kommt die Polizei. Mami Kann Rose, ich mehr weiter. oh, di ka makanta Mami Rose ng German. Siyempre, ich habe You know how to sing German, ha? Was sagst du da? Nur Spaß. What are you doing? Hier hat mir Uwe geschenkt. Ah, das ist Geschenk Weihnachten. Weihnachten und... Also Amazon-Gutschein, aber ich habe mir das davon geholt. Boah, guck mal, das sieht voll nach Fairy Tale aus. Fairy Tale. Fairy Tale is not echt. Weihnachtlicher, wie so ein... So now, thank you, Mami Rose. Thank you, Oliver. Do you want to go there now? Können einmal über den Berg. Ja, ich glaube, für uns ist es besser, wenn wir jetzt hier kommen. No? Bawa siya. Para mga Macht einen kahoy Unterschied good von nga. 10 Minuten vielleicht. So dito na kami at uuwi na kami. Si Mami Rose, uwi sa kanila kami. Diretso kami kina Harvey kasi si Harvey ay nag-invite sa amin ng raclette for evening. Kasama si Next Joe. kainan, Oliver. Kainan naman, lakad, kain. Uwi sa auto. Hinter dem blauen. So, it's kasi. Oliver chose
Cheers, Maris. Thank you for everything. Thank you for coming. Thank you I for hope you like it. Olli, macht's gut, wohl? Danke, Fahren wir dann Kemal. jetzt nochmal zurück oder nicht? Ja, ihr könnt eben noch hinterherfahren. Das geht ruckzuck. Ja, wenn du willst. Ja, Nur wenn du willst. Dann Nicht so weit. Ja. bis gleich. Bis gleich. Alligator. We'll go now. Punta pala kami muna kina Mami Rose. Babalik kami kasi nga naiwan ni Joey ang kanyang lagayan ng salad. Kasi nagdala siya ng salad, diba? Yung noodle salad. Naiwan doon sa basement nila. Mami Rose, kukunin niya ngayon. Babalik kami. So malapit lang naman dito from here. Ano lang siya from lalaga na 7 minutes drive. Hi, dito kami kina Harvey. Hi Harvey. Happy New Year. I'm not Harvey, but I need to make my hair. Oh, my hair. Hi erstmal. Frohes neues Jahr. Genau. Ate Marieta. Ang tawag sa Ate Marieta. Tawag mo Ate Marieta ba? Sa ina si Oli Papita, dati. Sila, o niya, yung saka. Kasi makaroon, kasi makaroon. Yeah. Sie ist wie Olli. Kaligod. Saan ang Hinatag na ni, kailangan ito bigas. Sa kanya, kaila. Oo, iyang lula. Yung mama. Kasi ay iyang mama. Parang ni ka Daniel, pero... Kami po, di mo ako ni. Ay, ako niya ipalit. Pagtubyas? Oo. Ako na ipalit eh, mata. Yeah. Parang ni ka Daniel, ano? Hindi ko ayaw. No, nice. For Daniel. Seid ihr im Partnerlook? Pero kailangan niya, ano na siya ang butonis. Saan mo na ako? Kabalo ka matahi. Nanay, sa dribangag. Okay. Iwan na siya, ikaasa siya, anong butonis. Musst du das noch annähen oder Pwede was? na po tuloy batonis. Ikaw, nasa mo. Nice ko ayaw. No, Harvey told me, is this out for the motor? Pasinlan siya. But, pareho talaga kami mo. Ja, Partnerlook. Yeah. Was, aber muss sie die Knöpfe noch annähen? Well, ito, regalo ni Mami Rose for you. Alawin. Mami Rose. Musst du die Knöpfe noch annähen? Ang hatag ninyo. Yeah. Ang regalo daw ni Mami Rose for Daniel sa birthday lang daw. Fix, 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 Ano daw, fix, fix, ipalipas. Hindi fix. ito mo kailangan mag-regalo. Sige, salamat kayo. So, yun ha. Salamat. Ay, dala pa ako. Natag ni Mami Rose mo ha. Ano? Muss man ja was sagen. Lechip lang. Oh, wala ni sabi. Kaya ito yung call ka na. Ano na? Hindi, mo na ka Mami lang. Sa Mami. Kasi sa simple. Den Kuchen, ne? It's for you. Alis. Daghan ang Tanawa. mga balunan. Ganun mga balunan. Palawa. Asa na? Okay, hindi. Pa Mami Rose pa na yung lalagana. Wow! Der war sehr lecker. Kasi Is dynamics as Kasi ako Mami Rose. Mami Rose, daghan ka ayo. Daghan na po ani, oy. Lakay, surati po na ako, oy. Yung mga balunan, pang tiguman na Oh, kay pag uli, pagkita na mo ako ihatag, oy. Saan na po na, daghan na kayong gata? This is dorade. Di ba yan? Escabeche dorade. Ano man, wala ko na nga ako? Ay, doon man ang luto. Kaya ano, ihatag ko isa. Hindi ko parang... Kabalo na siya, di kayo kung pao dorade. Ah, sige, salamat. Tulingan ba ako Sa una. hawi mo karon ani. Escabeche na. Pag-iinit. Because it's the Harvey given. Daghan ko sa lubo. Saan yung daghan na? Ganz viele Süßigkeiten. Sige, look. Noch mehr. Wow, Fischrollen. Mada. Ikaw ni regalo man ni Mami Rose, ni Martin sa... Ja, warum so viel? Was ist das? Wir haben eine Food Challenge, Food Snack Challenge gemacht. Ach so, und Und hast das du ist noch gewonnen? übrig. Diba? Olli hat gewonnen. Wait, thank you so Und er hat eine much. Ja, Silbermünze siya gewonnen. gibunin. Isa lang kay... Ako allergic maganda ba? na? Bumot ba? Sige. Sag ihm mal, was du gewonnen hast. Das ist Tiger Diamond. New Year Silver Coin. Ach so. Das ist echt? Das ist echt Silber, 50 Euro wert. 50? Ja. Was hast du gedacht? Ich hab gesagt, guck mal, ich zeige dir. Was habe ich gewonnen? Ich habe gedacht, das ist nur einfach so. Ja, das ist echt Silber. Ja, kadaghan na tayo kung pagkaon. I will show Oh my you. God, kadaghan po doon ni. Uy, hindi ko naman kung hilig kong sweet si Hawi. Kasi pagkaon ko sa mani. Binili ni Joey sa mga. Ah, okay. Wow, Kagabi so ka, cute. guys. Kilinda. Kagabi na na. Können wir ja noch ein bisschen. Naglaro kami na challenge, na food challenge, snacks challenge. You need to know what is that.
from Joey's vlog. And then, I won. Siyang Sophie. And then he said, if you want this, I will give you some, what is that? Silver A coin. prize. So I thought this prize is like nothing. Ha ha ha. Yeah. So I cool. thought you are just having, I thought you are just having fun. You like that. But now, this one, Year of the Tiger. Yan. Kita ko sa inyo ha. Okay, ganito na lang. New Year Tiger. I mean, New Year. Ich suche Really? gerade in meinem Konto. Yeah. Kita ko sa inyo ha. Natotoo pala to. So ich kann das verkaufen. Das ist echt? Theoretisch kannst du es verkaufen, aber es wäre Echt? schade drum, oder? Ja, ich habe das schon gefragt. Du kannst es als Investment behalten. So ito yun. I thought that was, it's just nothing. Wow! Yeah. Year of the Tiger, silver. Ito oh. Ah, okay. Ich habe mich geirrt, das ist nicht hier. 33 Euro momentan wert. Okay. Aber immerhin, ne? In the moment, you can buy this at 33 euro. But this is real. Real Silver. Wow, real silver. Ja. 14.55 Gramm Silver hier. No, no. Echt? I thought das ist nur... Okay, thank you, Joey. Ah ja, hier, silver content hier. Mhm. Mit einem Zertifikat. Guck mal, ich habe die gekauft für 26. Echt? Warte. Hier. Wo steht's denn? Ach hier. 26 Euro. Und jetzt 33. Oh, das ist aber schnell. Ja, jetzt weißt du, wie das Investment He aussieht. said he bought this for 26 euro and then we saw in the internet you can buy this na in 33 euro. So And then you need to wait 10 years more and then 50 euro or 60. so certificate of authenticity. This is the real gold. This is Real Silver. silver proof coin. Oh. 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 Oh, jetzt ist er happy. No, I'm happy because I thought that's just nothing. Echt? Diese edle Verpackung und alles, da dachtest du, das wäre nothing. I thought you're just okay. I saw this in the auction and this is the price. Ach so. What is Daniel? Hallo Daniel. Ja, Ich höre da- auch wieder da. Picture natin kasi maganda ang pagka ano. Wait lang, ha? Und jetzt muss er es direkt auf Facebook posten, oder? Er dachte, das wäre so eine 1 Euro Tara. Plastikmünze. Oh, jetzt war er wieder. Namata siya ba? Ako lang magkapibi ako. Ako sa siyang pakuan ng kachut. Wieso mag dich Daniel nicht? Eh, makuha na ni siya. Pag mata, bago pang mata, kuhaan pa. Ja, gerade aufgebaut sa weekend. Er ist Asyon gerade gerade. auf, diba? Dara oh, gingon. Abi ug di tinuod di ay na coin. Silver. Mit freundlicher Unterstützung von goldsilbershop.de. Gott sei Dank, ich habe gewonnen. Ja, Oder? ja, schön, gell? Thank God, I won. Du bist immer der Gewinner, überall. Jakob, willst du Jakob? Ja, gut. Okay. Ich möchte auch einen Kaffee, bitte. Was willst du? Jakob oder normal? Normal, bitte. Normal, okay. Normal coffee. Mahilak mo si Daniel. Si Daniel, oh. Eh, siya lang, kuha na. Bago pa siya Kunin ko sana siya. Kuha na to. Iyak mo siya sa akin. Kita ba siya ng gwapo? Entschuldigung. My God. Oh my God. Alles gut, weil da ist meine Kamera. Und Kamera ist okay? Yes, nicht mehr. Ganyan kennst du. Kumusta man yan yung gabiin? Okay na, Kamera. Kamera. Schon wieder neue Kamera holen. Ja, wieder. Du hast wieder. Nagpula man ang Ja, picture. aber ich habe meine alte zurückgegeben. Bless, bless, Ninong, bless. Bless, bless. Mura siya, bless. Bless, oh. Bless, bless. Ako naman dito, Lord. Bless. Bless, Ninong. Licious turn. Licious. Nagpil na ba yung akin? Ich denke, das Baby. Kasi may ilang ako siya. Wow! Ito ba gaman? Lumabas ka sa here? Come here. Patumang sa Lumabas kamera. ka here. Papa! Papa!
here? Woo! Come on, let's give knock here. Woo! Max the dash? Max the dash? Max the here? Da, guck mal hier, guck mal. Guck mal, weiter. Guck mal. Hier, wow! Was ist das denn hier? Wow! Sana all mo. Guck mal. Fake sila. Oh, magping lang siya. Oh, ano ka niya? Ano mo, German biya. Guck mal, hier sein, hier. Chicks. So eine Päckchen. Hier, hier, Das hier. ist Deutsch. Oh, die kaya Daniel na ako ba? Tama ako sa hima. Wow. Immer Wein, wenn er aufgehauen. Churing, churing, churing. Wein. Guck mal. Was ist denn hier? Ginawa sa ginalimon. Lingawan na Du musst ein tayo. bisschen Ja, weicher sprechen. ein bisschen warten und dann erläuft. Du machst dem Kind ja Angst. Ikaw ba? Wie viel? Ja, aber ich mach mit. Hast du einen Achso. Zucker Nee, ich brauche nichts, danke. oder Milch? Weder noch. Milch oder ich habe Puder. Milch Powder. Nur ein bisschen Süßstoff. Hast du Süßstoff? Was ist das? Kanang susto ka itong marag pang sugar, gawin marag sa Sparks TV, ba yun na. Itong magagmay. Wala ka. Wenn du nicht hast, nicht Nur schlecht. dies. Alles gut. Ich kann den schwarzen. Zucker nix. Das ist for this. Thank you. Ping-ping ko, ping. Sana all, ping-ping apple. Frank. Yan na, walang tugnawan na, no? Mga bata, magawas silang pagka-German. Mm. Nag-alarm ko, naabot na dain mo. Daniel, cook mo dahil, oh, it's so pink. Pink. Ako ani, lagum. Klingelt irgendwo was. Uy! Ah! Kuha, tara mo dyan na, oh. Gusto niya mag-camera daw kami kasi, ano ba? Kasi yung camera ko, nilagay ko doon kasi hindi na ako nag-vlog. Inaano niya ito? Pinupoint out niya ba? Uy! Ipapoint out niya yung camera ko, kaya tinun ko ngayon. Hindi marunong na, ikaw. Marunong na pala ang Daniel namin. Pag-upa na. Kabalo na ka, anak. Wala na ka, anak. Gipalitan niyo ako regalo sa imo, Daniel. Wala pa dito. Ako So, wo ist denn Hindi mo meine na Liebe? may i-save man ako dito. Wow, isip na rin ko balik iputang sa balikbayan box. Uy! Ay, dili dahil. Wo ist denn meine Liebe? Guk, anak, guk. Tukas of, guk, anak. Oh, gisip. Wow! Come here. Ja gut, dann redet halt nicht mit mir. Nice kayo, sir. Sige daw, i-try daw. Binigay ito sa mama ni Tobias. Sakto jud kaayo. Perfect. Ganahan ako ginani. Kana bang ginansilyo. So, Wow, dann siehst du aus wie Olli. Mein Highlight. Wow! You look like your ninong now. Your outfit. Ay, dili, ay. Boah, ich beneide ihn. Nakita na rin, nakita. sorry na. Alles gut, alles gut. Super like na mama is. Alles gut. Uy, gugma. Gugma. So. So, So, gugma. dann fangen die Kinder immer an. Wow! Feeler. Gugma. Wow, you look so handsome. Ay. Dida. Nasa mundo ha, oh. Training naman yun. Rami And Olli ist Stepfather auf nee, Godfather, ja. Auf Daniel. Father. Okay, nicht weinen, come here. Oh. Okay, let's eat. Let's eat. The Moody Filipino is hungry. Wow, nag-start na si ano, oh. Si Mami Rose. Ay, Mami Rose, si Harvey. Die haben uns heute Tawag siya. gesagt. Steak, tas hipon. Ganito pa, oh. Raclette. Raclette, baby raclette. Tapos ako naman ito, ako na po nagpaano kay Daniel, nagpahilom. Kaya mo tanawa sa camera ka daw, makita na niyo, oo. Isol ba kinanawan, marama ka ng... Bago pa man siya na matagod, mura ba siya nabaguhan? Kagising niya lang yan, kaya ganyan yung mood niya. Moody. Pero yung aping, very chiki. Sana, oh. Anak si Sally Mamiros kagabi ba, nag-post ka na po to? Oh.
Mas gwapo si Daniel, no? Aro, taar good, oh. Yun na. Gwapo ba yun si Daniel? Aro good, oh. Dako na kayo tawa, oh. Dali siya, dako, no? Ang bilis mong lumaki ba? Bakit ka ganyan sa amin? Paglaki mo, baka pupunta ka na sa amin, siya na makitulog sa amin. Siya, Nino, pwede makatulog dyan kasi inaway ako ni Mama. Laag guys siya. Nino, pwede pahingi ng 5 euro? Bili ko lang ng... bili ko lang dun sa sa TD. Gabi pala ito ninong kay di ko tagaan ni Mama dito. Hindi akong bigyan ni Mama Ninong. Siya, hoy, kailangan ko pa rin tanongin ng Mama kasi nga, kasi kung hindi pwede ni Mama, hindi talaga pwede kasi pwede ako makasuhan. Uy. Oh, pwede bitaw. Aba, Germany. Hala. Pag ang bata na gusto, kunwari ang bata, oh, gusto ko guan ka ng, gusto ko ng laruan, ganyan. Hala, gitagaan na ba na ko itong mga bata sa Tapos, sa kwarta? Tapos, tanungin mo muna yung parents. Siya, okay lang ba? Nabigyan ko siya ng ganito? Tapos sabi ng parents na, oh, okay lang. So, bigyan mo. Pero kapag sabi ng parents na, no, hindi pwede, wag mong bigyan, hindi pwede. Tapos bigyan mo pa rin, pwede kang kasuhan Hala. ng parents. Kasi nga, you are not listening. Ya, ini. Yan yung ano ko na inarabi namin yan sa sa school dito. Wow, kaora po siya, oh. Wow, cute, uy. Mutara na ba siya sa camera? Kabalo na siya na nag-camera. Alam na niya naman, nag-vlog tayo. Tinan mo, Kartoffeln Deutsche. Oh, wow, kain talaga siya. Kartoffel baby. Yan, kinakain niya. Kinakain niya po, patatas. Kinakain niya ngayon, oh. Very German talaga to. Kung ano naman siya, di ba niya siya matanaw? Hindi niya tinitingnan niya pag gano'n lang siya. Basta may kukunin lang siya. Klingt immer richtig, haben wir schon 6:30? Nee, das ist eigentlich. Dach grad. Howie hat nicht. Das ist Ah, so 6 okay, Summerzeit. Sommerzeit, ja. Kaya siya yung gatuwing-gatuwing labi rin sa likod di ay. Come here. Uy, thank you. Ang bait pala ni Daniel, oy. Si mama niya, hindi. Hatag ni. Charot lang. Ich glaube, er will, dass du es aufmachst. Hatag ni Mabiboy. Hatag ni Ha? Mabi. Hindi katawa. Nag-smile. Nag-smile lang siya. Das ist das erste Baby, was ich Kartoffeln essen sehe. So? Ich habe noch nie ein Baby gesehen, was Kartoffeln isst. May ngipin na siya? Oh, dalawa. May dalawa na? Oh, paspas na. Ang bilis na may kangipin. Nagkalagnat siya or what? Wala siya gibati. Wala ratanon. There is the Lord. Eh. Praise the Ay, Lord. namingay siya. Bigay mo ako, be. Bigyan mo ako, be. I want to try it. Dalo ka? Dalo ka? Uy, mahatag na ba na siya? Mahata ka. Ay, ko niya. Tagaan ka ba din kaniya? Wow! What is that there? Ako dapat nagluto dira, no? Kaya ako man ang bisita. Kamoy bisita mo. Lingkod ra mo. Ako ang chef. Chef. Lawag Chef. dugay ka wala nakita Hello. no? It's been a while. Bito, no? Tagal-tagal. Havenish, Pagdating sa wak-wak, gikuha ko dyan. Uy! chef na mo, chef. Chef Karen. Was heißt das, Karen? Chef Karen YouTube. Mahal ng bayad ng chef namin. Uy! Dagan-dagan! Oo pa. Imatansin. Sakto na? Saan siya? Hindi matanggal? Hindi. Okay, gut. So, hi! Ako po pala ang may-ari dito. Uy! Daniel is happy now. Beth? Beth? Guys, marunong na siya maglakad. Wow! He knows how to walk na. Lauf schnell. Wow! Hala! Naglakaw niya. Ilan ba? 10 months siya nagsugod. 10 months? Wow! So früh, no? So schnell. Yeah. Schweiz barum. Erbil schon. Baga na siya buhok, no? Taas takit saban ko ngawi. Yan naman. Kay putla nga ingon ko ayo kay isa ka tuig pa dapat. Wala nito ko sa. May totoo lang mo. Isa ka tuig. Hapit mo siya, 1 year gyud. Gani. Pila na lang ka days? Pila na lang ka days? 1 year na ang amo bato sa Germany. Kala kung taas kay siya ginalakwan. Tapos na kami kumain. So, Nawa na. was willst du jetzt? Du? Du? Ich? Was willst du? Wie, was will ich? Ginakaw. Ich will den Weltfrieden. Mas bay.
Howie is up next. Tapos na kami kumain. Dann mach ein Hala, bisschen Salat. wala, naabot sa akong ilong. Naabot sa akong ilong. Hala, salamat kay Igna si Mami Rosa. Oh my God, naku-dessert niya yung gabi. Gabi naman karon. Das ist Carbon. Ich habe immer Corona. Ui, wenn ihr das sagt. Karon. Carbon ist heute. Karon is jetzt. Ja, ach so, jetzt. Ano? Jetzt is now. Karon is heute. Ah, oo ba? Genau. Oo ba? Now we know, habt ihr gehört? Uy! Salamat kayo ha, kay ipakaban mi diri. Ipakaon mi ipanihapon mi. Salamat kayo sa paghapit ninyo ha. Salamat kay pagpanihapon before mi nanguli ibalay. Gani para makarelax na mo pag Di ay makalungag. O pa mag-relax na lang mo pa. Ginawa ko sa mga parents ko. Bingaw na sige na magkita na mo. Sag. Feeling back Joey. Sige kay muli ko balik na sa ito ka muna, di ba? Lala ka kayo. Uy, nasabot sa Muli kayo. nami. Thank you Bye-bye. kayo. Thank you. Salamat sa masarap na Bye, pagkain. Ninong. Thank you, Joey. Palo